جی السلام علیکم اینڈ ویلکم یو آل ویری گڈ اینڈ وارم ویلکم. میں شروعات تو ظاہر ہے ہو چکی ہے اور یہاں ہم ایک پینل ڈسکشن کے لیے موجود ہیں. اس تمام حالات اس تمام سیناریو میں بہت مسائل بہت مشکلات کے ساتھ ہم یہاں ارینج کر پائے ہیں. ہمیں کرنا تو کانفرنس تھا مگر ہم ظاہر ہے بڑے پیمانے پہ یہ چیز نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو میں بہت تھینکفل ہوں خواجہ صاحب کی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور اتنے مصروف شخص ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی ریلیٹ سے بھی بہت ساری ایفرٹس اور بہت ساری معاملات کو بتا کے آئے ہیں. یہ کوئی لائیو بنا سکتے یہاں بیچ میں آ جائے. ایک طرح سے یہ سمجھ لیجیے کہ میں نے اتنا سیکھا ہے اور اس مقام پہ جہاں تک پہنچی ہوں اس میں ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا رول ہے اور ڈاکٹر صاحب کی عنایت ہے کہ انہوں نے ان حالات کے لیے ہمیں یہاں جمع کرنے کی اجازت دی. باقی میں اپنے تمام اسٹیمڈ جو پینلسٹ ہیں ان کو ریفر کرتی ہوں اور یہاں میں فلوٹ کرتی ہوں آپ تمام لوگوں کو ایک اوپن کوسچن لے کے آپ کیا سمجھتے ہیں انویسٹمنٹ میتھڈ ہے جو ابھی ہم نے پریزنٹیشن کی اور بھی ہم نے تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں انویسٹمنٹ میتھڈ ہے کیا چیز ہے اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں. آپ سے یہ دیکھیں میرے خیال سے ڈاکٹر اقبال حفیظی نے جو کہا کہ انویسٹمنٹ از ناٹ جسٹ انویسٹمنٹ ان منی, اٹ از انویسٹمنٹ ان a lot of other in ourselves, starting with ourselves, society, family اور سب کچھ. لیکن یہ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے ہمیں منی کی ضرورت ہے. تو ٹو اسٹارٹ آف وی ڈو نیڈ both kinds of investments. We need volunteers, we need investment, and we definitely need our government to support mental health. It is very important for society in general. جی بہت بہت تھینک یو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. یہاں پر آج کا ٹاپک کافی امپورٹنٹ ہے. تو مینٹل ہیلتھ انویسٹمنٹ کی ٹرم میرے خیال سے ابھی ہم نے کووڈ کے بعد ہی ہم نے سنی. جب کووڈ کی وجہ سے انزائٹیز جو ہیں وہ بڑھ گئی اور لوگ جو ہیں ایک انسرٹن سی تھنگ یا فیوچر جو ہے انپریڈکٹیبل ہونے کی وجہ سے لوگوں کی انزائٹیز بڑھی. اور پھر اس میں لوگوں نے اور گورنمنٹ نے بھی اور ڈفرینٹ پرائیویٹ سیکٹر جو این جی اوز ہیں انہوں نے بھی اس بارے میں سوچا کہ ذہنی صحت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جب ہم اپنے یوتھ کو چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں, آگے بڑھیں اور اپنا ایک فعال کردار ادا کریں, تو اس میں جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ جو ذہنی صحت ہے اس کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو ہم نے جو ایک ایکسپیرینس جو میں اپنا شیئر کروں گی انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کہ ظاہر ہے ہم پہلے فزیکل پلیس پہ ہی ہم سروسز دے رہے تھے, لیکن جب کووڈ ہوا تو ہم نے اس کو شفٹ کر دیا آن لائن پہ. تو سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ کس طرح سے ہم ماسز کو ہم اویئر کر سکتے ہیں, ہم اپنی سروسز گھر میں رہتے ہوئے کیسے دے سکتے ہیں. تو اس میں انٹرنیٹ نے ہمیں بہت فیسیلیٹیٹ کیا, فیس بک پیجز نے, یوٹیوب پیجز نے ہمیں بڑا فیسیلیٹیٹ کیا. اور پھر اس میں میں نے اپنی ایک ٹیم بنائی جس میں سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, اسپیشل ایجوکیٹرس اور سبھی لوگ شامل ہوئے. اور انہوں نے پھر ڈفرینٹ ہم نے پروگرامس کرنے شروع کیے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی. پھر اس میں ڈاکٹرس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا جو فزیکل کووڈ اور کووڈ کے ساتھ کینسر کیسے افیکٹ ہوتا ہے, کووڈ کی وجہ سے بلڈ پریشر کے مریض کیسے افیکٹ ہوتے ہیں, کووڈ کی وجہ سے ڈائبٹیز کے مریض ہیں وہ کیسے افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس میں ڈفرینٹ ہم نے پروگرامس جو ہیں ہم نے اسٹارٹ کرنے شروع کیے. تو بیسیکلی مینٹل ہیلتھ میں جو ہم نے اپنی انویسٹمنٹ کی وہ ہم نے اپنی اسکلس کو انویسٹ کیا کہ وہ اسکلس جو ہم نے سیکھی ہیں, ہم نے لرن کی ہیں, وہ ہم کس طرح سے ایک جگہ پہ رہتے ہوئے ہم ڈفرینٹ اکراس دا بارڈرس کیسے پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوا ہے آن لائن پروگرامس کرنے سے یا آن لائن سیشنس کرنے سے کہ پاکستان کے علاوہ جو دنیا میں اور جہاں جہاں بھی لوگ پاکستانی اسپیشلی بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا. اور جب ان کے ٹیلی فون آنے شروع ہوئے, ان کے میسیجز آنے شروع ہوئے, تو پھر ہم نے آن لائن کاؤنسلنگ اسٹارٹ کر دی تاکہ جو میکسیمم بینیفٹ ہے وہ ہم کاؤنسلنگ کے ذریعے جو ہے ہم دے سکیں. تو جب کوئی
मुसीबत आती है, मुश्किलात आती है, तो वहीं से एक वे आउट भी निकलते हैं, वहीं से हम आगे फिर अपने रिसोर्सेज को भी फाइंड आउट करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये कोविड से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमने मेंटल हेल्थ के डिफरेंट रिसोर्सेज को हमने पहचाना, और लोगों ने भी, जो सर वाली बात है कि लोगों ने मेंटल हेल्थ को लिफ्ट करानी शुरू की है, तो वो लिफ्ट से हमें भरपूर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि ये वो टाइम है कि हम अपनी एक पहचान भी बनाएं, और जहाँ तक भी हमने सीखा है, लर्न किया है, उसको डिफरेंट जो मीन्स है उनको अप्लाई करते हुए लोगों तक हम पहुँचाएँ, एक तब्दीली लेकर आए। और मैं बड़ी खुश हूँ आज के हमारे यंगस्टर्स जो है यहाँ पर जमा है और वो अपना रोल जो है वो अदा कर रहे हैं, तो आप भी इसको लेके चलें आगे, जितना आगे पहुँचा सकते हैं, आगे लोगों तक अवेयरनेस जो है वो पहुँचाई जाए। थैंक यू जी। डॉक्टर सोनिया, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी एसोसिएट। जैसे डॉक्टर उस्मा ने कहा, आई एम फॉर श्योर सेकेंड हब, बिल्कुल उन्होंने हर्फ बहर्फ सही कहा कि इन्वेस्टमेंट क्या है। सो अगर मैं उसी को आगे लेके चलूँ तो आई पर्सनली बिलीव कि इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। हम जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट्स हैं, मेंटल हेल्थ सेटिंग्स हैं, ऑल दिस इज ऑल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे कोविड-19 के बाद जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई है और मेंटल हेल्थ क्राइसिस जो आए हैं, ठीक है, उस सब में हम अपने इंडिविजुअल जो है अपना इंडिविजुअल रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर इकबाल अफरीदी ने अपनी आर्मी अदारे से की डेफिनेशन जो वो बता रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि हेल्थ जो है उसका एक लाजमी जुज़ है मेंटल हेल्थ। जो मेंटल हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल हेल्थ, और देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। सो बिकॉज दिस इज अ कॉन्फ्रेंस बाय यंग साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, सो मैं आपके पर्सपेक्टिव में बात करना चाहूँगी कि आप यंगस्टर्स क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से जो है अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस, सो स्ट्रेस, वरी जो है ये हमारा नॉर्मल, और मेंटल हेल्थ इफेक्ट होना जो है इट्स अ नॉर्मल रिस्पॉन्स। लेकिन रिमेंबर एवरी जो हमारी क्राइसिस है पैंडेमिक है, दैट हैज टू साइड्स, देयर इज अ डार्क साइड एंड देयर इज अ ब्राइट साइड। सो इन द मिडेस्ट ऑफ द क्राइसिस lies the opportunities to grow, opportunities to relearn, opportunities to rebuild. So आप youngsters जो हैं, अगर if you focus on the dark side, so what happens? What you focus on, you get in the life. आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे आपको वही मिलेगा। तो अगर आप डार्क साइड पे करेंगे, there is no doubt इस क्राइसिस की वजह से the adversities in life we have faced, उसका कोई compensation नहीं है। We are not denying those, we are not refusing। वो डार्क एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है, बट देयर इज अ ब्राइट साइड टू। जैसे कि डॉक्टर इकबाल ने भी अपनी स्पीच में कहा कि हमने बहुत सी टेक्नोलॉजी सीखी, वी लर्न टू रिकनेक्ट विद द पीपल। शायद हमारे पास हमारे जो फिजिकल डिस्टेंस तो था, ठीक है, हम मिल रहे लोगों के, और फिजिकल कॉन्टैक्ट तो था कि हम अपनी वर्क प्लेस पे या शादियों में कहीं ना कहीं हम मिल जाते थे, बट दिस पैंडेमिक हैज ब्रॉट ह्यूज चेंज इन आवर लाइव्स कि हम जो है उन लोगों के साथ भी कनेक्ट हुए जब हम घरों में कन्फाइंड हुए, देयर वाज नो अदर वे, तो हमने उन्हें भी रब्ता किया उन लोगों से जिनके साथ हमारा नहीं था। वी हैव लर्न न्यू वेज टू रिकनेक्ट विद पीपल, हमने न्यू एजुकेशनल टूल्स सीखे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्राइट साइड। सो रिमेंबर, अगर आप ब्राइट साइड पे फोकस करेंगे तो इट डज नॉट रिजेक्ट और इट डज नॉट डिनाइज कि उसकी जो डार्क साइड है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो बट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स विल इम्पैक्ट योर हेल्थ, पॉजिटिवली इम्पैक्ट योर हेल्थ। वो आपको अपॉर्चुनिटीज टू रीबिल्ड, टू रीग्रो एंड टू रीलर्न आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। सो बीइंग यंगस्टर्स आपकी वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेयर द डार्क साइड इज देयर, एक्सेप्ट दैट, बट फोकस, शिफ्ट योर फोकस ऑन पर्सपेक्टिव अपना चेंज कीजिए। देयर इज अ ब्राइट साइड ऑफ दिस पैंडेमिक टू। सो देयर इज अ नीड टू इन्वेस्ट। मेंटल हेल्थ में हमेशा इन्वेस्ट करते हैं हम, बट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक हम, क्योंकि बिकॉज इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ, सो यू हैव टू इन एनी सर्कमस्टांसेस, पैंडेमिक है या नहीं है, बट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक देयर इज अ ग्रेटर नीड कि आप अपनी वेलबींग को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट फोकस ऑन द डार्क के साथ साथ पॉजिटिव साइड पे फोकस करें। दिस इज माय मैसेज फॉर यू एंड आई थिंक दिस इज द greatest investment we can do in our at individual level. Thank you. अब तक बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, और मैं बहुत सारी चीज़ों पर जवाब देना चाहता हूँ। इकबाल साहब ने जैसे बताया कि फैमिलीज़ में बहुत मसले आ रहे हैं, अब्यूज़ के मसले और दूसरे मसले आ रहे हैं कोविड की वजह से, मैं उसका जवाब दूंगा। सिद्दीकी साहिबा ने जो बताया सुसाइड के बारे में, मैं उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन चूँकि
یہ سائیکالوجسٹ کی کانفرنس ہے تو پہلے میں ان کا رول ڈیفائن کر دوں. ٹھیک ہے, جس زمانے میں ہم لوگ ٹریننگ میں تھے اس زمانے میں امریکن بورڈ آف سائیکائٹری اینڈ نیورولوجی میں 25% کویشچن جو ہوتے تھے وہ نیورولوجی کے ہوتے تھے. لیکن اس کا ڈاؤن سائڈ یہ ہوا کہ سائیکائٹرسٹ مریض سے صرف 2 منٹ بات کر رہے ہیں, 5 منٹ بات کر رہے ہیں, اور میں ان سے نہیں ہوں, میں تو پھر بھی ٹائم لیتا ہوں, لیکن 2 منٹ 5 منٹ بات کر رہے ہیں, دوائی لے رہے تھے, اور ہم کو اتنی ڈیٹیل نالج جو ہماری نیورولوجی کی تھی نا اس کی شاید ضرورت نہیں ہے. اب لیکن حالات چینج ہو چکے ہیں. اب صرف 5% کویشچن نیورولوجی کے ہیں اور 95% کویشچن سائیکائٹری کے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو سائیکالوجسٹ کا رول ذرا واضح کرتا ہوں. اب ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کو تو پیسے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے, سائیکالوجسٹ کو بھی امیر بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, ہم لوگ میں کیونکہ اقبال صاحب نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ امریکہ اتنا انویسٹ کرتا ہے لیکن آؤٹ کم از ناٹ دیئر. دس از 100% ٹرو, مگر میں اس کا جواب بھی دوں گا. سائیکالوجسٹ کا رول بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, لیکن سائیکالوجسٹ سے ہم اکاؤنٹیبلٹی مانگیں گے کہ جب سائیکالوجسٹ جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, بیسٹ ٹریٹمنٹ از 12 سیشنز 15 سیشنز. پرولونگ تھیراپی کا زمانہ بھی نہیں رہا, اس کی اتنے فائدے بھی نہیں ہیں. اگر کوئی انٹرونشن کر رہی ہے, سائیکالوجسٹ کر رہے ہیں, تو ہم کو اس کا آؤٹ کم بھی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اب تک چاچا جان اور ماموں اینڈ دوز کائنڈ آف دیئر ایڈوائس از ویلیبل, لیکن اب وی نیڈ ٹو گو پاسٹ بیانڈ اٹ. ٹھیک ہے, تو سائیکالوجسٹ کا رول بہت اہم ہے. ہمارے پاس نرس پریکٹیشنر بھی آج کل دوائیاں دینے کی کوئی اجازت مل گئی ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر آپ ڈاکٹر حسین کے پاس جائیں گے تو ہی از گوئنگ ٹو گیو یو اے ویٹنگ ٹائم آف 4 months 5 months. پبلک کو تو ابھی ریلیف چاہیے نا, دے کین ناٹ ویٹ فار لائک 4 months اور 5 months. تو اس لیے نرس پریکٹیشنرس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اچھا, اقبال صاحب کو میں جواب دیتا ہوں کہ اقبال صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے فیملی ڈائنامکس آر ڈسٹربڈ. فیملی ڈائنامکس آر ڈسٹربڈ بیکاز اس کے بہت سارے ریزن ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف انمپلائڈ ہو رہے ہیں, پیسے کم ہو رہے ہیں, دے آر فائٹنگ ود ایچ ادر. بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ویڈیو گیمس کھیلنے کے. آن لائن کورسز بچوں کو پسند نہیں ہے. اینڈ آئی ریپیٹ, آن لائن کورسز ہر لیول پہ ہو رہے ہیں, یونیورسٹی لیول پہ بھی ہو رہے ہیں. میرا بچہ خود سول انجینئرنگ سے گریجویٹ کرے گا, وہ بھی مجھے بتا رہا ہے کہ ڈونٹ لائک دا آن لائن کورسز. جب تک ریئل لائف استاد شاگرد فیلڈ میں جا کے آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ امریکہ کوئی بہت ہی امیر ملک نہیں ہے, وہاں پہ بھی غریب بچے بہت ہیں. اچھا, غریب بچے اسکول جاتے تھے تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے اور ان کو ایک ٹائم کا لنچ فری مل جاتا تھا, تو ان کی کافی نیوٹریشن کی بھی ضروریات مکمل ہو جاتی تھی. لیکن کووڈ کی وجہ سے ہر چیز ڈسٹرب ہو رہی ہے. اچھا, جب جو سوئسائڈ کا مسئلہ ہے نا, سوئسائڈ کے جو ہے نا, ڈیو رسپیکٹ, انہوں نے بتایا کہ سوئسائڈ حرام ہے. سوئسائڈ حرام تو ہے, لیکن ہم نے کبھی اس کو اسٹڈی کیا. آئی ایم ویری پراؤڈ کہ پاکستان ڈڈ پروڈیوس سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر مراد موسیٰ who did a lot of work on suicide. اچھا, سوئسائڈ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی کم ہے. دیٹ از اے گڈ تھنگ. ہمارے معاشرے میں اتنی بھی ٹینشن ہو, پریشانیاں ہوں, ابھی بھی کمپیئر ٹو ادر پلیسز سوئسائڈ از لیس. اچھا, سوئسائڈ جو امریکہ میں سوئسائڈ ہوئی ہے وچ از کووڈ ریلیٹڈ, سب سے زیادہ وہ ٹینیسی میں ہوئی ہے. اور ٹینیسی از ناٹ اے بیڈ اسٹیٹ. ٹینیسی نیو یارک کی جیسا یا کیلیفورنیا کے جیسا اسٹیٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ بہت ہی لبرل قسم کے لوگ رہتے ہیں, وہاں بھی کنزرویٹو لوگ رہتے ہیں. لیکن واٹ ایور دا ڈائنامکس ہیں اس کے پیچھے, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اچھے خاصی فیملیوں میں اور اچھے ریلیٹیولی خوشحال گھرانوں میں بھی کووڈ کی وجہ سے سوئسائڈ ہو سکتی ہے. ایک اور پوائنٹ اس کے ساتھ which I am not going to go into any kind of detail or dynamics. عافیہ صدیقی کا کیس جو ہے بہت ہی افسوسناک ہے. ٹھیک ہے, ٹائم گزر گیا, بہت سارے سال گزر گئے, ہم بھی ڈائریکٹ ہو گئے,
लेकिन एक चीज़ आपको अमेरिकन लीगल सिस्टम को फिर भी थोड़ी बहुत क्रेडिट देनी पड़ेगी कि द केस वाज रॉन्ग, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो इदारे हैं वो ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड दे डिटरमिन। उसमें प्रेसिडेंट भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, असेंबली भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, अब बासठ लोग भी नहीं कर सकते। बहरहाल from time to time I will give the comment and I'm going to not take too much of your time or I'm going to pass on the mic. ठीक है? डॉक्टर महावेश, आप कुछ बात करना चाहेंगे? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। सॉरी फॉर सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर। मैं यहाँ पे शुबह नफ्सियात में काम कर रही हूँ। प्राइमरीली मैं लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और वॉलंटरी सर्विस में स्पीच थेरेपी की भी देती हूँ। ये मेरी JPMC है। और रही बात कि हमारा जो मेन फोकस है किसी भी इंडिविजुअल के साथ काम करने का, और वो है पर्पस थेरेपेटिक पर्पसफुल एक्टिविटी। उनको अपनी लाइफ के साथ अपनी जो भी पैथोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो भी इश्यूज होते हैं उनको हॉलिस्टिक अप्रोच में लेकर चलना और उसके साथ उनको इंगेज करना। लाइक एक बच्चा है, उसका जो एक वर्क है वो उसकी स्टडीज़ है, वो उसका, और स्पेशली आजकल जो कोविड के हवाले से था तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। और फिर हम लोग जाहिर सी बात है कि थोड़े से जो है वो मीडिया की तरफ, टेली ऑक्यूपेशनल थेरेपी ट्रीटमेंट की तरफ गए, जिस तरीके सारे प्रोफेशंस के लोगों ने काम किया, हमने भी किया। इस तरीके से चैलेंजेस तो बहुत सारे आए, मगर हाँ हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा जो बेहतरी और अच्छी चीज़ें आई थी कि कुछ चीज़ों में जो पेरेंट्स हमारे साथ वो अच्छा हमें चूँकि फीडबैक नहीं मिलता था, मगर इस कोविड से एक पॉजिटिव चीज़ ये भी आई कि जो पेरेंट्स हमें जो उनके साथ उन्होंने घर में जो एक्टिविटीज़ और थेरेपी उनको देते थे तो वो उसके साथ काफ़ी इन्वॉल्व हुए। और जैसे लाइक सेंसरी इंटीग्रेशन है तो उसमें प्ले थेरेपी है, और कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ें ले लें जिसमें कोई एम्प्लॉय है, इसके अपने इश्यूज़ हैं, कोई हाउस होल्ड खातून है, उनके अपने इश्यूज़ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत आपका जो है वो प्रॉब्लम रही, और लोगों को ट्रीटमेंट के हवाले से भी आपको पता है कि कोई चीज़ें जो है वो उनके लिए मुश्किल रही। तो वो सारी चीज़ों के साथ हमने उनके साथ काम किया और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, और हमने उनको इंगेज किया हॉलिस्टिक अप्रोच पे और मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज़ में हमने उनको सारी चीज़ों को पे काम किया, उनको वर्कआउट किया, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। मगर हम सबको न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं और टीचर्स हैं, स्कूल के, ये सारे लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, हम सब मिल के अगर एक प्लेटफॉर्म में किसी भी लिहाज से अपना एक जो है वो फीडबैक देंगे और हम काम करेंगे, कम्युनिटी को भी देंगे, और कि हमने अपनी यूथ के लिए भी उनको यही लर्न कराना है कि आपको अपनी कम्युनिटी को भी फीडबैक देना है कुछ ना कुछ। तो आप यकीन करेंगे इंशाल्लाह बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं हमारे मेंटल हेल्थ के हवाले से वो बहुत बेहतर हो जाएंगे, और हम एक दूसरे के प्रोफेशन एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है इसके अच्छे नताइज मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरजाना। चलिए साहब आप इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, बहुत सारे जो है बातें हमारे रिस्पेक्टिव टीचर्स ने सब लोगों ने की मेंटल हेल्थ के हवाले से। इसमें एक तो ये है कि हम बीइंग साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पूरी आवाम को, पूरी नेशन को हम एड्रेस नहीं कर सकते। हम क्वांटिटी में कम हैं, हम हमारे पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन 500 to 600 साइकेट्रिस्ट हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उस तरीके से कम है। इसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ में आपको अगर करना है तो अवेयरनेस के हवाले से चीज़ें करें, लोगों को अवेयर करें, मास मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे, क्योंकि हम इंडिविजुअली हर बंदे को हर लेवल पे नहीं पहुँच सकते। हमें चीज़ों को जो है अवेयर कराने की ज़रूरत है, और अगर हर बंदा इंडिविजुअली अपने किरदार को समझे, अपने उस चीज़ को समझे, अपने आप को ठीक करे, तो वो मेरा ख्याल है कि उस कम्युनिटी के लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप देखें, हम बहुत सारी गलतियां दिन में करते हैं, हम अपने ही अंदर अगर झांक के देखें तो हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि, जैसे इकबाल साहब ने अभी कहा कि एक हदीस है कि वो मुसलमान नहीं जिसको किसी दूसरे मुसलमान की ज़बान से गज़ल पहुँचे। तो ये कितनी अच्छी बात है कि अगर आप अपने अंदर को पहचानें, आप रिस्पेक्टफुली किसी से बात करें, इज़्ज़त दें और इज़्ज़त लें। और आप जो है बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, हम ट्रैफिक में जाते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, हम सायरन बजा रहे हैं, हम उस इशारे को तोड़ के निकलने की कोशिश करते हैं, बड़े फ्रस्ट्रेटेड है। और ये अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को भी जो
समझ लें और उन चीज़ों को करने की कोशिश करें तो हमारा बहुत सारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। और इसके लिए जो है ज़रूरत है शुरू से पेरेंटिंग की, बच्चों को समझाने की, उनको बताने की कि क्या गलत है क्या सही है। छोटी छोटी बातें बच्चों को दिन में एक तय कर लें कि आपने आज अपने बच्चे को 1 या 2 अच्छी बातें सिखानी है। अगर ये चीज़ आप करेंगे तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें करने की और थेरापीज और ट्रीटमेंट और ये ज़िंदगी को अगर आप बच्चों की शुरू से ही आसान बनाएंगे, उनको आप चीज़ें करने की और चीज़ों को हैंडल करने का समझाएंगे, उनको इज्जत के साथ रहने का, दूसरे का ख्याल रखने का समझाएंगे, तो हमारी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है जो आगे चल के मेंटल डिसऑर्डर्स पे खर्च होती है, वो चीज़ें काफ़ी हमारे रिसोर्सेज बच जाएंगे। थैंक यू। अच्छा, हम डॉक्टर इरफाना जी, अच्छा वो डॉक्टर इरफाना से क्या बताएंगे? डॉक्टर इरफाना जो है वो हमें चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर इरफाना शाह, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोद, हमें ज्वाइन कर रही हैं सेशन में। प्लीज़ वेलकम। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, which I think is very very important, is that there is no shame in verbalizing and vocalizing what you feel. अगर आप उदास हो रहे हैं, आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, there is no shame in that. अपने फैमिली से बात करें, फ्रेंड से बात करें, नहीं वो हो रहा तो प्लीज सीक प्रोफेशनल हेल्प। साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट इसीलिए है, मतलब सारी चीजें, लेकिन ये प्रोफेशनल वो है कि who can help you in these extraordinary circumstances. There is absolutely no shame. अगर लड़का रो रहा है, उसको रोना आ रहा है, तो इसमें कोई shame नहीं है कि आप लड़के हो तो आपने रोना नहीं है। तो मेरे सिर्फ ये कहने का मकसद है कि मेरे ख्याल से we all need to know कि we are all there to help each other. आपने बिल्कुल वजह कहा, लोग उल्टी 10 कहते हुए नहीं शर्माते और डिप्रेशन और एंजाइटी कहते हुए शर्माते हैं। अल्लामा इकबाल को जो है कई शेर है, देखो उसमें कैसे जा रहे हैं, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, मरता हूँ खामोशी पर ये आरज़ू है मेरी, ऐसी खामोशी हो जिसमें तकरीर भी फिदा हो। ये वो सारे जो हैं हमारे मीर दर्द और ये दूसरे सब जो है इस किस्म की शायरी बयान करते थे। दैट मीन्स कि दे वर एक्सप्रेसिंग देयर सैडनेस। हम ज्वाइन कर पाए हैं। ओपन कर आवाज़ आ रही है? जी आप बोलिए। जी जी आपकी बात है। हेलो हेलो, डॉक्टर साहब बोलिए। अच्छा कि ये कोविड स्टडी जो है वो हो रही है, इसमें तकरीबन 1,10,000 लोगों ने भरी है। आप लोग भी कोविड लफ्ज़ डाल के ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हमने की है, बड़ी मुश्किल से हमने उर्दू के कुछ 1750 सवाल बनाए।
तो इट्स वंडरफुल स्टडी और वो इसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मैं तो इस पर दिखाना चाह रहा था लेकिन मेरे ख्याल में जब तक वो तो ये जो है कोफिट लिखते हैं ना, कोलैबोरेटिव आउटकम स्टडी ऑफ हेल्थ एंड फंक्शनिंग ड्यूरिंग इन्फेक्शियस टाइम, ये पूरी दुनिया से तकरीबन 147 मुल्क भर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था, बड़ी मुश्किल से हमने डलवाया, तो हमारे पाकिस्तान से 500 लोगों ने भरा है, 500 और भरने चाहिए। तो ये आपको जरूर भरें, इसमें इसका हिस्सा डालना चाहिए। और बाकी जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है तो मेरा ख्याल है कि इस कोविड की वजह से और ये जो कोरोना की वजह से हम कई अल्फाज हमने भी कॉइन किए। कोरोनाफोबिया वो आया था, बार बार कहता है भाई मेरा टेस्ट कोरोनाफोबिया हो गया। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के रुझान थे। एक तरफ एक्सट्रीम है, वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, क्यों डरा रहे हैं मुझे, और कोरोना जो है आप लोगों का पैदा करता है डॉक्टरों का। और दूसरी तरफ वो एक्सट्रीम है जो एक्सेसिवली वरीड है अबाउट कि मुझे कोरोना होना जाए। और अगर देखा जाए तो इसमें दरमियाना रवैया अख्तियार करना चाहिए कि अगर आप देखें मलेरिया से बहुत लोग मरते हैं, इसकी मोर्टेलिटी लेस देन 2% है। तो लिहाजा इसको भी हमें उजागर करना चाहिए कि अगर हमने अच्छी तरह से जो प्रिवेंटिव मेजर जिसको हम कहते हैं कि बिहेवियरल वैक्सीनेशन इस्तेमाल की तो बहुत सारा हम बच सकते हैं। जी, कोविड स्टडी अगर आप देखें आप बयान तो इसमें तकरीबन 1,10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 147 कंट्रीज हैं। इसमें अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे आपके उर्दू का आएगा। तो उर्दू को हमने बड़ी मुश्किल से बनाई कि होम की उर्दू क्या होगी, अबाउट की उर्दू क्या होगी। हमें तो इतना टाइम लगाया इस पर, अगर आप देखें नीचे करें, हाँ फारस पाकिस्तान का उर्दू थी नहीं, हमने डलवाई है। और अब आप देखेंगे हाँ कि इस सारी वबाई दौर में इसमें अगर आप सर्वे का हिस्सा बने तो यहाँ पूछेगा कि बच्चे हैं, उम्र है, नौजवान हैं। फिर मिसाल के आपने कह दिया कि मैं जवान हूँ, तो उसके बाद फिर ये आएगा सर्वे पूरा। उस सर्वे में जो है हमने इनको अंग्रेजों को समझाना बड़ा मुश्किल था कि हम इस तरफ से राइट साइड से लिखते हैं। तो उसमें है कि आप इस मुल्क में कब से हैं, तो ये ज़रूर भरना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास मोबाइल का सिस्टम है तो अभी भी भर सकते हैं जब तक इरफाना साहब आए इस पर। इसको नेक्स्ट करते हैं, हाँ दबाएं। इसमें जितनी उम्र है मिसाल के तौर पर 19 साल है, ठीक है, ओके। हाँ, फिर उसके बाद नीचे जब जाएंगे तो ये हमने देखा है कि पाकिस्तान ऊपर आए। हाँ, अब जो है उसको जमा कराएं तो हमें बड़ी मुश्किल से इसकी उर्दू बनाई है। फिर ये जो है उसका रजामंदी, यानी ये कि आप कॉन्सेंट में से पूरा बड़ा कॉन्सेंट है, 1,00,000 लोगों ने भरी है। तो इसमें अगर आप कर दीजिए, हाँ करें, फिर उसके बाद में क्या है नेक्स्ट। हाँ, तो ये सब कुछ है और इसमें सीखने का, हमें तो बड़े सीखने का मौका मिला कि हमें अंदाज़ा हुआ कि उर्दू में अबाउट की उर्दू क्या होगी, होम की उर्दू क्या होगी। बड़ा मुश्किल था उसको वेबसाइट उर्दू क्यों मान नहीं रहे थे कि जब तक आप लोग उर्दू नहीं बनाएंगे पाकिस्तान का नाम नहीं जानेंगे उसको। तो हमने ये सारे वो कर दी, दीगर तक जमा कराए। तो इस तरह से ये हमने किया, इसमें अपना हिस्सा डाला है। अच्छा, हाँ प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोविड का जो लिंक है उसको ओपन करके आप लोग कोविड लिखेंगे वो आ जाएगा। जी, डॉक्टर इरफाना जो कि डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जॉन शोरो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की, वो आपसे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपको सब सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफाना
साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तान की जिन्होंने आज के दिन जो है मुझे सेमिनार में इनवाइट किया। मैं फिजिकली तो वहाँ प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के दरमियान हूँ। और आज जो मैं बात करना चाहूँगी वो यूथ मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करूँगी। तो अब मेंटल हेल्थ जब हम टर्म यूज करते हैं तो हमारे जहनों में एक ही चीज़ आती है और वो होती है मेंटल डिसऑर्डर और उसका ट्रीटमेंट। लेकिन अगर हम एज अ साइकोलॉजिस्ट देखते हैं तो मेंटल हेल्थ मेंटल डिसऑर्डर से ही लिंक नहीं है, बल्कि ये एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी। ठीक है, जब तक हम किसी भी इंडिविजुअल को इस काबिल नहीं बनाते कि वो सोसाइटी में एडजस्ट हो सके, उस वक्त तक जो है हम इस तरह जो है मेंटली हेल्थी पर्सन्स को जो है वो पैदा कर सकते हैं। और ये एडजस्टमेंट उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि हम ऐसे जो है इंडिविजुअल्स पैदा ना करें, पोर्ट्रे ना करें जो कि इमोशनल एंड साइकोलॉजिकली वेलबींग हो। तो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग जो है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए फर्स्ट जो है चीज़ है, जिसकी जो है हम तमाम लोगों को, न सिर्फ साइकोलॉजिस्ट बल्कि पेरेंट्स को जो है इस पर खास तवज्जो देनी होगी। और यही हमारी यूथ का आजकल प्रॉब्लम है कि जो के ज़्यादा इमोशनली इतने जिसकी वजह से उनके डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है बाद में डेवलप हो जाते हैं। जो इंडिविजुअल इमोशनल वेलबींग होता है, चाहे वो इमोशनल मैच्योर होगा, वो अपने इमोशंस को बेहतर जो भी कंट्रोल कर सकेगा, मैनेज कर सकेगा। और जो इंसान अपने इमोशंस मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, डेफिनेटली मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव हो सकता है फॉर द सोसाइटी। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी उसमें डेवलप हो जाती है, वो थी टॉलरेंस, जो कि आजकल की यूथ में हमें इसलिए कम नजर आ रही होती है कि वो प्रॉपरली जो है इमोशनली मैच्योर नहीं है। और ये एज अ साइकोलॉजिस्ट और पेरेंट्स हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उनकी इमोशनल ट्रेनिंग करें कि किस वक्त इमोशन को मैनेज करना है, किस वक्त इमोशन को कंट्रोल करना है और किस तरह करना है। और जब ये टॉलरेंस उनमें डेवलप हो जाएगा सोसाइटी के बारे में, तो ज़ाहिर है कि सोशल परसेप्शन जो है उसमें क्लियरिटी आ जाती है। और इसकी वजह से जो है कि उनमें लेस प्रेजुडिस होते हैं, अपने प्रो सोशल एटीट्यूड में वो बेहतर होंगे। और इन सब के लिए हमें क्या करना होगा? इन सब के लिए हमें उनको अवेयर कराना होगा उनकी एबिलिटीज, उनके पोटेंशियल से, जो कि उनको अल्लाह की तरफ से भी मिले हैं बाय बर्थ, और जो वो उनकी जिनकी हम अपने तौर पर ट्रेनिंग भी करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जब उनको अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का आइडिया हो जाता है तो फिर उनके अंदर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि मैं कुछ करने के लायक हूँ। और ऐसा ही इंडिविजुअल आगे चल के जो है हमारी सोसाइटी के लिए एक प्रोडक्टिव इंसान की सूरत में जाहिर होता है। तो आज का मेरा जो पैगाम है वो यही है कि चाहे हम साइकोलॉजिस्ट हैं, चाहे हम जो है पेरेंट्स हैं, हमें अपने बच्चों की इमोशनल ट्रेनिंग बेहतर तरीके से करनी चाहिए, ताकि ये यूथ जो कि ज़ाहिर है हमारा कल है, जैसे कि आपके यंग साइकोलॉजिस्ट के पेज पर भी लिखा हुआ है कि वो हमारा कल है। तो ये जो यूथ है डेफिनेटली हमारी जो कि आगे चल के इस नेशन को, इस सोसाइटी को आगे बढ़ाएगा। तो जब तक वो खुद ही मैनेजेबल नहीं होंगे, जब वो खुद ही कंट्रोल नहीं होंगे, तो वो किस तरह लोगों को लेकर चलेंगे? क्योंकि इन्हीं में से लीडर्स होने हैं, इन्हीं को आगे की डिसीजन मेकिंग करनी है। तो जब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेंगे, वो में टॉलरेंस आ जाएगा, तो वो अपने दूसरे जो साथी हैं या दूसरे, चाहे वो अपने फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो उनके ग्रुप फ्रेंड्स में हों, चाहे वो सोसाइटी के या वर्क प्लेस में कोई रहने वाले हैं, उन सबके साथ जो है वो मिलजुल कर आगे बढ़ेगा और उनको टॉलरेट भी करेगा। इसके अलावा यूथ का जो आजकल बड़ा प्रॉब्लम है वो है अथॉरिटी फिगर से प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो है जब वो अथॉरिटी फिगर से जो है अपने ताल्लुकात सही तौर पर मैनेज नहीं कर पाते, तो वो डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व
Thank you so much, Dr. Fana Shah. अच्छा, अब हमारे दरमियान सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के चेयरमैन सेनेटर करीम ख्वाजा साहब मौजूद हैं. मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अपना ख्याल पेश करें. Thank you very much, Iqbal sir, Madam Professor Faraz, और Institute of Clinical Psychology की सोनिया साहब, सुनीला साहब, साहबा और सबसे ज़्यादा मुबशरा, क्योंकि ये मेरे से टेलीफोन पर राब्ते में रही. यहाँ स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेस मीडिया, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद हो मुबशरा वालों को, यंग साइकोलॉजिस्ट को, कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से ये चीज़ कोविड के दौरान की. टेलीफोन पर मेरे से तादाद दफ़ा इस हवाले से बातचीत होती रही और इनको शाबाश. सिंधी में हम बोलते हैं जस वजह को कहते हैं कि शाबाशी की एक्सट्रीम कहते हैं. तो सिंधी में जस वजह और उर्दू में शाबाश, इंग्लिश में कॉन्ग्रेचुलेशन. अच्छा, मैं 2-3 बातें मुख्तसर भी करूँगा क्योंकि कंक्लूडिंग है. आप सब यंग स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं. मैं अपने थॉट्स आपके सामने छोड़ रहा हूँ, सोचिएगा इसको. देखिए, दुनिया की तारीख जो हज़ारों सालों और लाखों सालों से चल रही है, इसमें चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, सिस्टम्स टूटते हैं, सिस्टम जुड़ते हैं. और ये जब सिस्टम्स टूटते हैं, जब ज़लज़ले आते हैं, वबाएँ आती हैं, जोग्राफिकल चेंजेस आती हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस आती है, तो हम और आप इस क्रॉस रोड्स को खड़े हैं कि जहाँ एक बहुत बड़ी वबा सारी दुनिया में चल रही है, कोरोना. और इस कोरोना वबा भी जब तक वैक्सीन आए, और इस अरसे में सारी दुनिया में एक चीज़ ये है कि कोरोना में लोगों की हलाकत हो रही है, कोरोना हो रहा है. दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिकल कोलैप्स की तरफ सारी दुनिया जा रही है. ये लोग डराने की बात नहीं, अखबारों में भी आ रहा है. और जब ये चीज़ें होती है तो सिस्टम्स टूटते हैं, जुड़ते हैं, नई चीज़ें आती हैं. तो उस क्रॉस रोड पर हम और आप सब खड़े हैं. हम और आप इस वक्त मिडिल क्लास के लोग हैं तो चलो काम चल रहा है, मगर जो लोअर क्लास के और गरीब तबका है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस कोरोना की वजह से. और यकीनन जो जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था तो इकोनॉमिकल रीजन्स थे. और उस वक्त मैं JPMC में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, साइकेट्रिस्ट, एग्जाम देने की तैयारी कर रहा था स्पेशलाइजेशन के वजह से. तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ. मैं चला गया अपने घर 2-3 दिन के लिए. मेरे वालिद ने मुझे कहा कि मैंने कहा कि एक सिस्टम टूटा है, सोवियत यूनियन सीज टू एग्जिस्ट है, सारा सिस्टम ऊपर पीछे हो रहा है. तो मेरे वालिद साहब मरूम ने कहा था कि कोई इशू नहीं है, आपने कुछ नहीं देखा है. हमने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को टूटते हुए देखा, फ्रेंच डचेस को टूटते हुए देखा, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल और रीजन्स थी. और पाकिस्तान यहाँ हमें जो कौमी आज़ादी थर्ड वर्ल्ड में मिली वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इकोनॉमिकल कोलैप्स की वजह से तो इस वक्त हम इस क्रॉस रोड पर है. मुझे पता नहीं है एज ए सोशल साइंटिस्ट, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, समथिंग एक नवा इंसान बनने जा रहा है, ऐसे सब बनने वाले हैं. नंबर 2, मैं अभी साइकोलॉजिस्ट जो है हमारी, हम सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये समझती है कि हमारी 4.5-5 करोड़ पॉपुलेशन है सिंध, और हमारे साइकोलॉजिस्ट 140 है. हम नहीं समझते हैं कि हर आदमी तक हम पहुँच सकते हैं, हर ख़वातीन और हज़रात तक पहुँच सकते हैं. इसलिए हमने ये सोचा कि हमें साइकोलॉजिस्ट को भी फोड़ लेना चाहिए. इस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध में सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की 5-6 मीटिंग्स हुई, जिसमें मैडम भी बैठी, मैडम भी बैठी, और फिर फाना शाह भी बैठी, और दूसरी जो सिंध के जो कराची यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, IPA, बहरिया, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, इन सबको हमने बिठाया, हैदराबाद, कराची, और इनको हमने कहा कि आप डेफिनेशन दे, क्योंकि हमारे एक में साइकोलॉजिस्ट नहीं है.
تو ہم اس طرف موو کریں گے، ایکٹ میں ترمیم کریں، مینٹل ایکٹ میں، جس میں سائیکولوجسٹ کو فون کرنا ہے. اس سلسلے میں ایز اے چیئرمین سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی میں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو 2-3 دفعہ خط بھی لکھا ہے اور وربل بھی کہا ہے کہ جہاں آپ سائیکولوجسٹ ہر ضلع میں مقرر کر رہے ہو وہاں سائیکیٹرسٹ وہاں سائیکولوجسٹ بھی ہو اور ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ میں بھی ہو. اچھا اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے ایک میگنا کارٹا جو ہمارا سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کا یہ ہے کہ ہم نے جو سرکوجی انسٹیٹیوٹ نے ایکٹ پاس کرایا وہ آگے چل کر یونیورسٹی بننے جا رہی ہے، سرکوجی انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز. اس میں ہم نے جو ہے ہمارے ٹارگیٹ ہے کہ نرسز پیرامیڈکس کو بھی ٹرین کیا جائے اور یہ سوشولوجسٹ بھی وہاں سے تیار ہو اور کلینکل سائیکولوجسٹ بھی تیار ہو، والے پہ جو بھی بیہیویئرل سائنسز میں آتی ہے. یہ سب ایک ٹیم بنے گی تب جا کر ہمارے صوبے میں اور سارے پاکستان میں جا کے چیزیں کور ہوں گی. تو ہم یہ چاہتے ہیں اس چیزوں کو چھوڑا جائے اور وی آر مارچنگ ٹوورڈس دس. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سائیکیٹرسٹ کا کام نہیں ہے، سائیکولوجسٹ اور دیگر جو ہے ڈسپلن کا بھی کام ہے، تب جا کر ہم لوگوں تک پہنچیں گے پاکستان کے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ میں مبشرہ اور میڈم فرح اور کلینکل سائیکولوجسٹ اقبال افریدی میڈم، ان سب کو آپ سب کو میں انوائٹ کر رہا ہوں کہ سرکوجی انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری میں 25 تاریخ کو ہم نے 50 بیڈڈ گورنمنٹ آف سندھ نے وارڈ بنایا ہے اور فیمیل وارڈ جو کہ ہم انفارمل طور پر اس کا افتتاح کریں گے، کیونکہ فارمل میں وزیر اعلیٰ صاحب آئیں گے تو آج کل کووڈ میں جب ٹھیک ہو گئے ہم نے کہا فیمیل پیشنٹس کو شفٹ کرو، تو ہم آپ سب کو انوائٹ کرتے ہیں. ہم منی ریڈیو اسٹیشن بنا رہے ہیں، وہ بھی ہم اسٹارٹ کریں گے. ہم نے ڈیجیٹل سائیکیٹری کے لیے سارے سندھ کو جوڑنے کے لیے وہاں ہم نے چیزیں کی ہیں، وہ بھی ہم شروع کریں گے. تو ہم سب کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ کائنڈلی آپ تشریف رکھنا ہو اور یہ کلیکٹیو چیز ہے. اور میرے خیال سے جو فیوچر آف پاکستان ہے اس میں سب ڈسپلنریز کا میل ملاپ ہے. سوسائڈ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور اینگرو سے مل کر سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی، لمس میڈیکل یونیورسٹی اور گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہم وہاں جو ہے تحصیل ہاسپٹلوں کو ضلع ہاسپٹل سے تھرو ٹیلی سائیکیٹری جوڑ رہے ہیں تھر میں، کیونکہ وہاں جو سوسائڈ ریٹ زیادہ ہے اور خصوصاً ہمارے جو شیڈول کاسٹ یا انٹچبلس یا ہماری جو نان مسلم کمیونٹیز میں زیادہ ہے وہ آئی ڈونٹ نو، اس پر وی آر ورکنگ آن اٹ، نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری چیزیں بھی ہم ریسرچ کی طرف جا رہے ہیں، پیڈیاٹرک ریسرچز ہیں، دوسری ریسرچ کی طرف جا رہی ہے. تو گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اس سلسلے میں سیریس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے سائنٹیفک وے میں اور سائنٹیفک مینس سے، اور اسی کو ہم ساتھ لیں گے تو آگے بڑھیں گے. میں ون سیکنڈ ینگ جو سائیکولوجسٹ ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور اقبال افریدی نے یہاں بڑی محنت کی ہے، میڈم فرح نے محنت کی ہے، دیگر لوگوں نے محنت کی ہے، آپ سائیکولوجسٹ نے محنت کی ہے. تو وش یو سکسیس. پر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ چیزیں ٹرننگ پوائنٹ پر ہیں. میں لکھنے پڑھنے والا آدمی ہوں اور میں نے برٹش آرکائیو میں نے 4-5 میری کتابیں بھی میں لکھی ہیں، ایک ابھی لکھ رہا ہوں. اور میں نے لندن میں برٹش آرکائیو میں بہت سی چیزیں ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو کہ پاکستان ہسٹری میں ہضم نہیں ہونے والی چیزیں ہیں. تو یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار نہیں تو ہم آزاد نہیں ہوتے. اور وہ فائنینشیل کرائسس اتنی ہو گئی تھی کہ برٹش آرمی کو جو ہے امریکن دے رہے تھے، امریکن نے کہا کہ ابھی ہم ایسے نہیں دیں گے آرمی سولجرس کو. سو ٹرومن کی وجہ سے چیزیں ایکسیڈنٹ کی چیزیں ہوئی یا فارچونیٹ انفارچونیٹ جو بھی ہے، ہم تو فارچونیٹ کہیں گے کل کر گیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت کووڈ کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہے ہسٹری میں اور چیزیں کچھ نہ کچھ ہونے جا رہی ہیں. انٹرنیشنل
بہت شکریہ. میں 1 سے 2 منٹ میں جی فرید میں ہم 1 یہاں سے کلوز کر رہے ہیں آپ. جی بالکل ٹھیک ہے. میں 1 سے 2 منٹ میں بینگ فاؤنڈر اور چیئرمین ینگ سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن اپنے آنریبل گیسٹ اور آڈینس کو بتلاتا چلوں کہ جب ہم نے اس ایسوسی ایشن کا آغاز کیا لاہور سے تو ہمارے پاس صرف 10 لوگ تھے جو کہ سائیکالوجی پڑھنے والے تھے اور انہیں ہم نے اکٹھا کیا اور آج 2 سال کے بعد ہمارے پاس 16,000 اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز جو پورے پاکستان سے ہیں نفسیات پڑھنے والے. مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے ہم ینگسٹرز نے یہ انیشیٹو لیا کہ ہم اپنے بہاف کے اوپر اپنی سٹیز کے اندر ہم لوگ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس سیمینارز کروائیں گے جس میں ایسے ریموٹ ایریاز کہ جہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ممبرز نے خیرپور میں سکھر میں پھر جنوبی پنجاب کے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں کے سکولز سیکنڈری سکولز کالجز میں جا کر مینٹل ہیلتھ کے اوپر اویئرنیس دی. میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نوجوان ہیں جو نفسیات پڑھنے والے ہیں ان میں بڑا سپارک ہے. انہیں ضرورت ہے تو آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. انہیں ضرورت ہے تو آپ کا وہ شفقت بڑا ہاتھ اگر آپ ان کے سر پر رکھ دیں تو یقین جانیے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سائیکالوجی کا پرچم اپنے ہاتھ پر بلند کر کر دنیا کو بتائیں گے کہ ہم دماغی طور پر بھی صحت مند قوم ہیں اور ہم میں یہ جذبہ ہے کہ ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں. تو صرف ہمارے اینڈ پر یہ تھا کہ ہم نے تمام نوجوانوں کو ہم نے بلوچستان اور KPK کے بھی ان اداروں سے جو سائیکالوجی پڑھانے والے ہیں ان کو بھی انڈر ون امبریلا اکٹھا کیا ہے. اب یہ تھا ہماری ذمہ داری. اب آپ لوگ ہماری سپرویژن کریں, ہمیں گائیڈنس دیں, ہمیں ڈائریکشن دیں. ہم آپ کے دستے بازو بنتے ہیں, ہم ایگزیکیوشن کرتے ہیں, ہم اویئرنیس سیمینارز کانفرنسز کرتے ہیں اور اسی بحاف پر ہم نے فیبرری میں لاہور کے اندر ہم پاکستان کی پہلی سائنٹیفک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اسلامک پرسپیکٹیو آف سائیکالوجی کے اوپر, جس میں ہم نے OIC اسلامک کنٹریز کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ کامسٹیک اور HEC کی کلیبریشن سے ہم نے ان تمام لوگوں کو بلانا ہے. اور ایک ریکویسٹ جو میں نے پنجاب کی, جب ہم نے پنجاب میں مینٹل ہیلتھ سیمینار کیا وہاں ہیلتھ منسٹر صاحبہ بھی موجود تھی, ان سے یہ ریکویسٹ کیا, سینیٹر صاحب آپ بھی موجود ہیں, ہم لوگ ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سائیکالوجی کے حوالے سے ایک کاؤنسل بنا دیں. آپ انہیں اس میں ہماری جو ہے وہ سپرویژن کریں تاکہ ہم لوگ یہ جو میل پریکٹسنگ اور انلیگل پریکٹسنگ ہے سائیکالوجی کے اندر کہ بھئی جس نے ایک کانفرنس یا ایک سیمینار اٹینڈ کیا ہوتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ سرٹیفائیڈ اور اس طرح سے لکھ کر فیس بک پیجز کے اوپر, اس سے جو کوالٹی آف کانٹینٹ ہے جو تھیراپی کے حوالے سے وہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو, کیونکہ جو تھیراپی دینے والا ہے وہ نیم حکیم خطرہ ہے جان. تو اس سے جو اصل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈسارڈ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ, اور ایک پنجاب میں تو سندھ کا تو ابھی ہم لوگ ٹیم کے ساتھ بیٹھے تو یہ تو ہے ہی پاگلا کے ڈاکٹر. یہ جو ایک اسٹگما ہے ہمارا کہ ہم جب نفسیات میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ نفسیات پڑھ کر کے انہیں بھی پاگل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ اویئرنیس. تو ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. ابھی ہم سندھ کی بھی جو ینگسٹرز کی گورننگ باڈی ہے آج ہم ان سے بھی اوتھ جو ہے وہ لے لیں گے. ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں, تمام سائیکالوجی کے ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہیں. یہ ٹیم جو ہے یہ آپ کے دستے بازو ہے. آپ جس طرح سے انہیں کہیں گے, آپ کہیں گے کہ آپ نے اسکول کالجز جہاں بھی جانا ہے کہ لوگ جائیں گے اور یہ اپنی والنٹیرلی اپنی سروسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ, بہت شکریہ. Thank you so much, our worthy guests.